شوگر ملز ہیں وہ تواتر سے اپنے کسانوں کو جو ان کو گنا بیچتے ہیں ان کو سپورٹ پرائس سے بھی کم، انتہائی کم دام ادا کرتے ہیں۔ 140 روپے سے کم قیمت میں 2019 تک گنا خریدا گیا۔ تقریباً تمام ملیں 15% سے لے کے 30% تک گنے کے وزن میں کٹوتی کرتے ہیں۔ سی پی آر کی جگہ کچی پرچی کے اوپر ان کو ادائیگیاں کی جاتی ہیں، تو وہاں پہ وہ 140 روپے سے بھی کم ہے۔ جب مل مالکان چینی کی کاسٹ آف پروڈکشن دکھاتے ہیں تو وہ کاسٹ دکھاتے ہیں شوگر کین کی جو سپورٹ پرائس سے بھی زیادہ ہے۔ چینی بحران کا ذمہ دار کون؟ فورینزک رپورٹ آ گئی۔ گنے کی خریداری سے لے کر چینی کی فروخت تک گھپلے ہی گھپلے، کسان کو مسلسل لوٹا گیا۔ شوگر ملز گنے کی امدادی قیمت سے بھی کم ادا کرتی رہی، مختلف حربے استعمال کر کے چینی کے نرخ بڑھائے گئے۔ رپورٹ میں حیران کن انکشافات۔ فورینزک رپورٹ پبلک کرنا تاریخی اقدام ہے۔ شبلی فراز اور شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس۔ بڑے پلیئرز ہیں ان کے اپنے نام پہ 1 روپے کی سیل بھی نہیں، ساری بے نامی سیلز ہیں۔ کوئی ٹرک ڈرائیور نکل رہا ہے، کوئی بیچارہ اس کے اندر ہاکر نکل رہا ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں 29 ارب روپے کی ایکسپورٹ سبسڈی دی گئی ہے جو سنس 2005 ہے۔ مراد علی شاہ صاحب انہوں نے وہ تو سبسڈی کمیشن نے لکھ دیا ہے کہ صرف ایک گروپ اومنی گروپ کو بینیفٹ دینے کے لیے وہ ساری سبسڈی دی گئی۔ جے ڈی ڈبلیو کا ہے 20% کا آلموسٹ شیئر ہے شوگر پروڈکشن کے اندر۔ سلائی کے 34% شیئر ہیں تھرو ڈیفرنٹ کمپنیز۔ العربیہ کی جو اونرشپ ہے وہ سلیمان شہباز 25%، حمزہ شہباز 25% اور رمضان شوگر مل جس کے اندر شہباز شریف ساری فیملی کی شیئر ہولڈنگ ہے 47%۔ 5 سال میں شوگر ملز کو 29 ارب کی سبسڈی، 6 بڑے گروپس کا آڈٹ، تمام سیلز چیک بے نامی، ایکسپورٹ ڈیٹا میں اربوں روپے کا فرق۔ مراد علی شاہ نے صرف اومنی گروپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے سبسڈی دی۔ جے ڈی ڈبلیو گروپ نے کرشنگ میں غیر قانونی اضافہ کیا۔ جہانگیر ترین کی شوگر ملز ڈبل بلنگ اور اوور انوائسنگ میں ملوث۔ شہباز شریف فیملی کی کمپنی میں ڈبل بکنگ کی گئی۔ کچی پرچی پر گنے کی خریداری میں بھی اربوں کے گھپلے سامنے آئے ہیں۔ شہزاد اکبر۔ کی نہیں ان کے بھائی کی مل ہے۔ کسانوں کی مشکلات کے پیش نظر سبسڈی، کمیشن نے پنجاب حکومت سے اتفاق نہیں کیا۔ کسی کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش نہیں کی گئی۔ فائنڈنگ کی بنیاد پر آنے والے دنوں میں ایکشن ہوگا۔ کوئی عدالت جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ شہزاد اکبر۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، شوگر انکوائری رپورٹ پبلک کرنے کی منظوری۔ ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء کی کابینہ ارکان کو بریفنگ۔ خود پر لگنے والے الزامات سن کر دھچکا لگا۔ ہمیشہ صاف اور شفاف کاروبار کیا، حساب کو جواب دوں گا۔ جہانگیر ترین کا ٹویٹ، کسی شوگر مل کی مینجمنٹ میں شامل نہیں ہوں۔ چودھری مونس الہی نے کمیشن کی سفارشات کی حمایت کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان کا ایک اور بڑا فیصلہ، مشیروں اور معاونین خصوصی کو اپنے اثاثے ظاہر کرنے کا حکم۔ تمام تفصیلات فوری طور پر کابینہ ڈویژن کو فراہم کرنے کی ہدایت۔ عید الفطر 24 مئی کو ہی ہوگی۔ فواد چودھری موقف پر قائم، سائنس کے جدید دور میں کسی کمیٹی کی ضرورت نہیں۔ وفاقی وزیر کا ایک بار پھر رؤیت ہلال کمیٹی ختم کرنے کا مطالبہ۔ شاپنگ مال اور تمام بازاروں کی جو ٹائمنگ ہے عید تک اس کی رات 10 بجے تک کی جا رہی ہے، لہٰذا شاپنگ مال اور دکانیں کھلیں گی اور رات 10 بجے تک اپنا کاروبار جاری رکھ سکتی ہیں۔ شاپنگ کے لیے شہریوں کو سہولت، پنجاب میں شاپنگ مالز اور مارکیٹس رات 10 بجے تک کھولنے کی اجازت۔ صوبے میں مزار بھی کل سے کھول دیے جائیں گے، میاں اسلم اقبال کا اعلان۔ عید کا دن ہمارے فرنٹ لائن ورکرز، ہیلتھ ورکرز، ہمارے سیکیورٹی کے اسٹاف، ہماری میڈیا کے لوگ، ان کے نام، ان کی عقیدت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ درخواست کہ
सादगी से ईद मनाई जाए। ईद कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों के नाम, खुशी का त्यौहार सादगी से मनाने की अपील। लॉकडाउन खुलने का असर 14 रोज बाद जाहिर होगा। डर है मुतासरीन की तादाद बढ़ेगी। कोरोना नहीं, आपकी नाअहली की वजह से नुकसान हुआ। वजीर आला मुराद अली शाह का विफाक पर तंज। ईद पर एहतियात करें, घरों में रहें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खुशियों का त्यौहार सादगी से मनाने का फैसला किया। कोरोना के खिलाफ कामयाबी का वाहिद रास्ता एहतियात है। SOPs पर अमल दरामद नागुज़ीर है। वजीर कोरोना के वार जारी, मजीद 32 जानें चली गईं। मुल्क में अब तक 1017 अमवात, 48,091 मरीज। सिंध में 18,964, पंजाब में 17,382 अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 6,815 और बलूचिस्तान में 2,938 केसेस। वक्त कम, मुकाबला सख्त, बाजारों में मारा मारी, धड़ाधड़ खरीदारी। SOPs नजरअंदाज, आवाम ने गैर संजीदगी की हद पार कर दी। सड़कों और बाजारों में रश, कंधे से कंधा मिलाकर ईद शॉपिंग। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बसों का पहिया रवां दवां। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी। कहीं SOPs पर अमल दरामद, कहीं खिलाफ वर्जी। मनमानी वसूली पर मुसाफिर परेशान। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना खुल सकी। आवाम की जिंदगी अजीज है, गाड़ियां चल पड़ी तो वायरस देहात तक फैल जाएगा। तर्जुमान लियाकत शाहवानी, सिंध हुकूमत भी ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई फैसला ना कर सकी। हमारी ऑनलाइन सिस्टम में खराबी आई है और बुकिंग में वो इतना लोड नहीं उठा सक रही, इसलिए हमने अभी फैसला किया है कि रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान, सक्खर, पेशावर और कोयटा में टिकट बुकिंग के रिजर्वेशन की एक एक खिड़की स्टेशन के बाहर खोल दी जाए। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए अहम ऐलान। रेलवे रिजर्वेशन दफातर का एक काउंटर खोलने का प्लान। कल सुबह 8 से 5 बजे तक टिकट की बुकिंग की जा सकेगी। SOPs पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। शेख रशीद। मुल्क कुरैशी की ज़ेरे सदारत इजलास, कोरोना सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर गौर। इलाकाई सलामती और पाकिस्तान की तरजीहात पर मुशावरत। इक्तिसादी राहदारी मंसूबों की बरवक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़ारिजा। श्रीकोट सेक्टर में भारतीय जारहियत से शहरी जख्मी। पाकिस्तान का एहतजाज। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार की फिर तलबी। सीज फायर मुआहिदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। Pakistan strongly condemns and rejects the Indian government's sinister design to further deprive the people of Indian-occupied Jammu and Kashmir through the Jammu and Kashmir Grant of Domicile Certificate. This domicile law is aimed at changing the demographic structure of Indian-occupied Jammu and Kashmir. वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास, आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। कोरोना के बाइस गैर मामूली हालात का सामना है। उस्मान बुज़दार की गैर ज़रूरी अखराजात मज़ीद कम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की बासलाहियत क़यादत में पाकिस्तान का मुस्तक़बिल महफूज। पूरी टीम बिलखुसूस उस्मान बुज़दार पंजाब में अपना लोहा मनवा रहे हैं। वज़ीर आला ने कोरोना के साथ दीगर इंतज़ामी उमूर को नज़रअंदाज नहीं होने दिया। फैयाज़ुल हसन चौहान।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेयर इस्लामाबाद को ओहदे पर बहाल कर दिया। अंसर अजीज की 90 रोज के लिए मअतली का नोटिफिकेशन मअतल। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद हुक्म इम्तना जारी। टिड्डी दल की अलगार, मुल्क के मुख्तलिफ अजला में हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह, भारी नुकसान पर किसान परेशान, हुकूमती इक़दामात का इंतजार। फसलों पर टिड्डी दल के हमले तशवीशनाक, खतरे से निपटने के लिए हुकूमत संजीदगी दिखाए। मौसर इक़दामात ना हुए तो मुल्क में कहत का खतरा पैदा हो जाएगा। विफाक और सूबे मुश्तरका जामे हिकमत अमली अपनाएं, शहबाज शरीफ का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चिड़ियाघर में कैद हाथी 51 को छोड़ने का हुक्म। सहूलियात के बगैर जानवरों को कैद रखना गैर मुनासिब और गैर कानूनी है, अदालत। गर्मी इंतहा पर, लाहौर में दर्जा हरारत 41 और कराची में 40 तक पहुंच गया। आबशार, लाड़काना, तुर्बत और सिबी में भी सूरज का पारा हाई। श्रीनगर में मौसम जुज़वी तौर पर अबल आलूद रहने की पेशगोई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। मैं हूं उबैदुल्ला सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। खबर दें आपको कि वजीर आजम के हुक्म पर शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स डबल बिलिंग और ओवर इनवॉइसिंग में मुलव्विस पाई गई हैं। रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ है, ये शहजाद अकबर ने बताया। शुगर मिल्स हैं वो तवातर से अपने किसानों को जो उनको गन्ना बेचते हैं उनको स्पोर्ट प्राइस से भी कम, इंतहाई कम दाम अदा करते हैं। 140 रुपये से कम कीमत में 2019 तक गन्ना खरीदा गया। तकरीबन तमाम मिलें 15 से लेके 30% तक गन्ने के वजन में कटौती करते हैं। CPR की जगह कच्ची पर्ची के ऊपर उनको अदायगियाँ की जाती हैं, तो वहाँ पे वो 140 रुपये से भी कम है। जब मिल मालकान चीनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखाते हैं तो वो कॉस्ट दिखाते हैं शुगर केन की जो स्पोर्ट प्राइस से भी ज़्यादा है। मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं, उनके अपने नाम पे 1 रुपये की सेल भी नहीं, सारी बेनामी सेल्स हैं। कोई ट्रक ड्राइवर निकल रहा है, कोई बेचारा उसके अंदर हॉकर निकल रहा है। 5 सालों में 29 अरब रुपए की एक्सपोर्ट सब्सिडी दी गई है जो सिंस 2005 है। मुराद अली शाह साहब उन्होंने वो तो सब्सिडी कमीशन ने लिख दिया है कि सिर्फ एक ग्रुप ओमनी ग्रुप को बेनिफिट देने के लिए वो सारी सब्सिडी दी गई। JDW का है 20% का ऑलमोस्ट शेयर है शुगर प्रोडक्शन के अंदर। सिलाई के 34% शेयर हैं थ्रू डिफरेंट कंपनीज। अल अरेबिया की जो ओनरशिप है वो सुलेमान शहबाज 25%, हमजा शहबाज 25% और रमज़ान शुगर मिल जिसके अंदर शहबाज शरीफ सारी फैमिली की शेयर होल्डिंग है 47%। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.